خطیب پاکستان، للکار شہین، پورے پاکستان میں گونجتی ہوئی آواز حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ، میں ان سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا، واحد ہے او خدا، سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد مسجد انتظامیہ، جماعتی، نمازی، اساتذہ، طلباء، معاونین جو اس مسجد مرکز دا نظام چلا رہے نے، محنت کوشش کر رہے نے، اللہ پاک سبنا دے رزق، مال، صحت، ایمان، نیکی، تقوی اندر برکتاں عطا فرمائے۔ مجاہد انتھک فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ابراہیم ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاری محمد اکرم ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، علاقہ بھر دے معزز علماء، مہمانان گرامی، اللہ پاک سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ محترم بھائی محمد ذیشان مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر اس مرکز اساتذہ فضیلت الشیخ حافظ عبد الغفار سلفی صاحب، اللہ پاک سبنا دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے۔ مسجد صدر محترم انتہائی قابل احترام حاجی منیر احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ساڈے محترم بابا جی شاہدین صاحب تشریف فرمان ہیں، بابا جی عنایت اللہ صاحب، دیگر معاونین اور انتظامیہ دے دوست احباب، نمازی سبنا واسطے میں دعا کرنا، ایک ایک منٹ بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ فضیلت الشیخ مولانا محمد ذیشان مجاہد صاحب دا بہت زیادہ شکریہ، اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر دے کہ تواڈے روشن چہریاں دی زیارت دا موقع دیتا ہے۔ یقیناً دلی خوشی ہے، تواڈی زیارت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ پرانے دوست احباب بھائیاں نہ ملاقات، بھائی عبد المجید صاحب فروٹ والے، بھائی مولانا عبداللہ سلیم صاحب، ارشد رحمانی صاحب، مولانا نواز صاحب، حاجی ارشد صاحب انتالی تو بیٹھے نے ماشاءاللہ۔ حضرات اسی طرح طلباء ماشاءاللہ رونقاں لگیاں نے، اللہ پاک قیامت تک اس مرکز نو آباد فرمائے، پھر کہو آمین۔ مسجد انتظامیہ دے پرانے دوست احباب جو دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک سبنا نو معاف فرمائے، درجات بلند کرے۔ ساڑھے بھائی محترم ملک جاوید رحمہ اللہ تعالی، بابا جی شیر محمد رحمہ اللہ، دیگر دوست احباب جڑے میں نو نظر نہیں آ رہے، اگر بیمار نے اللہ پاک مکمل تندرستی دے، تے جڑے جڑے دنیا تو تر گئے، میں دعا کرنا اللہ پاک ان بزرگاں بھائیاں نو معاف کر دے، درجات بلند کر دے۔ جب تک سانو اللہ پاک زندگی دے وے، دین اسلام والی جدو موت آئے، اللہ پاک خاتمہ بالخیر کرے، آمین کو۔ حضرات بعد نماز مغرب مختصر جہا پروگرام، میری دلی دعا ہے اللہ پاک آج دے پروگرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ یقین جانو مسجد نو ویکھ کے، تانوں ویکھ کے دل خوش ہو گیا ہے، جنہ بھائیاں محبت نال دعوت دیتی ہے، میں دعا کرنا اللہ پاک ان بھائیاں نو بھی خوش کر دے، دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی خوش کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی سچی، آپ دی بات بھی سچی۔ میں صحیح البخاری چو ایک روایت پڑھن لگا تے پھر مسلسل چند منٹ میں گفتگو کرانگا، انتہائی توجہ نال دل جمی نہ تشریف رکھو۔ پیارے آقا علیہ السلام غزوہ تبوک نو جا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم، چل دیاں رستے اندر ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا۔ صحابہ منظر ویکھ کے فرمان لگے کھجوراں پک کے تیار نے، 6 وسق کھجوراں دا وزن ہوئے گا، ایک وسق اندر کئی من وزن ہوندا ہے۔ توجہ ہے تہاڈی میری طرف؟ تھوڑا تھوڑا سجیوں کبھیوں میرے قریب آؤ، تھوڑا تھوڑا آجو قریب، جگہ خالی ہے، آجو شاباش شاباش، قریب آ جاؤ۔ شیر ربانی قاری محمد اکرم ربانی صاحب آ جاؤ، تہاڈی سیٹ فارغ ہے، کرسی ماشاءاللہ تہاڈی جگہ تے کسے نو بہن دی ضرورت نہیں ہوئی، خالی پئی، آ جاؤ جلدی۔ علماء معززین علاقہ، مہمانان گرامی، میں سبنا واسطے دل دیا تھا گرائیاں جو دعاواں کرنا، اللہ پاک حاضری قبول فرمائے، سانو ریاکاری دکھلاوے تو بچائے۔
सर्दी दे शदीद मौसम अंदर मैं समझना मुहब्बत नाल तुसीं आ गए हो, तुहाडी मेहरबानी शुक्रिया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हजरात एक औरत दा खजूरां दा बाग, प्यारे आका दे गुलामां ने मंजर वेखिया। एक सहाबी आंदा 6 वसक वजन होएगा, दूसरा परवाना आंदा 7 वसक। हजरात जाटे जिमीदार तुसी माशाल्लाह शहर दे लोग ते हाजी इब्राहिम साहब ये जरा पिंड जाते हैं, वैसे भी जट आदमी ने, जट बरादरी ते जेडे होर पिंडां पुंडां नाल ताल्लुक दिलचस्पी रखते हैं उन्हां भाइयों नूं पता है अजकल मकई 50 52 55 तो उत्ते मन फी एकड़ औसत नहीं हुई। पिछले साल अंदर 80 90 तक कम पहुंच गया। वो आंदे ने पता नहीं अल्लाह जाने की मसला है। लोग फिर गल्लां करते ने, आंदे ने सारा ये हुक्मरानां दा मसला है, तां इसे वास्ते काम हुंदा जांदा है। मेरी तरफ वेखना, जट जिमीदार गंदम बीजी होए, मकई या कमाद वगैरह बन्ने ते खड़ जांदा, अंदाजा लांदा है फी एकड़ गंदम तकरीबन 35 मन, 40 मन पक्की है, कोई आंदा 45 मन ते कई आंदे ने 50 मन। दी 50 मन अजकल फी एकड़ हो जाए तो समझो बड़ा तगड़ा ते वड्डा जिमीदार है, उन्होंने सजदे पै के रब दा शुक्र अदा करना चाहिए। ते जेडे साडे भरा गुजर ने मझ वेखन आंदे ने, मझ तकरीबन 3-4 किलो दुध सवेरे देगी, 4 किलो शाम, ते जेड़ी 7 किलो सुबह 7-8 किलो शाम देवे उन्होंने असीं बड़ी तगड़ी मझ कहने आ, बड़ी कमाल दी मझ है। लाखां रुपये लाइए ते फिर एक दिन दा 15 किलो दुध मिल जाए तो बड़ी गल है। हजरात मेरी तरफ वेखना, लेकिन ये सारे भरावां दे अंदाजे मिन व अन लफज बा लफज दुरुस्त हो सकते। किते पाइया वध जांदा है, किते पाइया घट जांदा है, किते मन वध गया। खुदा दी कसम मैं उस मुर्शद पाक दी बात करन लगा हजरात जिंदी बात पत्थर ते लकीर है, लोहे ते लकीर है, जो आप दी जबान विचों लफज निकल जान ओ कदी भी गलत हो सकदे, राई दे दाने बराबर भी शक दी गुंजाइश नहीं। सहाबा ने अंदाजा लाया, प्यारे आका फरमांदे ने परवाने हो मेरी गल सुनो, जे रब ने चाहा खजूरा पक के तैयार ने 10 वसक वजन होएगा। कितना वजन होएगा? ये सहीहुल बुखारी। आपने फरमाया बीबी नू कह दियो ए खजूरां दा फल तोड़ के वजन कर ले, असा वापसी ते गज़वा तबूक तो वापसी पूछना है। वापसी ते जदों इत्थे पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा पूछो का जरा ए वाह खजूरां दा फल तोड़ लिया गया? सहाबा आंदे ने जी सोहणियो। फरमाया बीबी ने पूछो वजन कितना होया? पूछया गया। बीबी आंदी सोहणियो खुदा दी कसम जेड़ी गल तुसां फरमाई सी, एक खजूर वधी भी नहीं, एक खजूर घटी भी नहीं, पूरा 10 वसक वजन होया है।